Type niyo po yung username, admin, password, 555. Mga 55 soap o ano man yung password nakalagay dyan. Ay sa system setting, hanapin nyo yung HTML, ay yung ano, ito, rate. Ito yung rate, halimbawa 5 piso, ano, 5 piso nyo, 10 Mbps. Ganyan lang, 10 Mbps. Tapos depende sa inyo kung ilang Mbps gusto nyo. Tapos save nyo lang, ilang, paras-paras lang yan sa 10. Ano ba 10? Get 20, gawin nyo 20. Same lang din, i-edit nyo lang din. Depende sa inyo kung ilang gusto nyo speed. Mag-green siya, yun lang yun. Tapos ano naman, handa rin yung sige, okay na rin yun.